Salam. Alhamdulillah. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyati wa ahli baiti kiram sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. Bosan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa wa ala atba'ihim alladhina warithu wa ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan. Rungor cak Tamaria. Wah, suaranya aja. Alhamdulillah ala nabi ya ala ni'amihi utai sakai puji ketep ke dia Allah ala ni'amihi atas pira-pira nikmat ya Allah az-zahirati kang zahir wal batinati lan kang batin qadiman wa hadisan hale kang dingin wa hadisan lan kang anyar wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa. Lan uti rahmat lan salam iku semoga tetap ala nabihi ing atas nabine Allah wa rasuli lan utusan Allah nyatane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan kulawargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad alladzina saru kang wis berjalan ya alladzina kabeh fi nusrati dinihi ing dalam nulungi agama Allah sayran hasisan lawan berjalan kang cepet hasisan sayran hasisan kalawan berjalan kang cepet wa ala atba'ihim lan ing atase pira-pira pengikut sahabat kabeh alladzina warisu kang wis ngawaris ya alladzina kabeh ilmu nang sahabat wal ulama warasatul anbiya lan uti para ulama warasatul anbiya iku pewaris para nabi akrim bihim memuliakan sirabi ulama warisan wa maurusan hale kang waris wa maurusan lan kang den waris bedawara mana kebodora hah warisan hale kang waris wa maurusan lan kang den waris amma ba'du anapun suci kang tersebut bahada mukhtasarun yastamil ala usulil adillatil hadisiyah lil ahkamis syar'iyyah
harratuhu tahriran balighan liyasira may yahfazuhu min baini aqranihi nabighan wa yasta'ina bihi talibul al-mubtadi wa la yastaghniya anhu ar-raghibul muntahi. Amma ba'du anapun susah kang den sebut fahaza mangka utawi kilah kang hadir ing dalam atine ki musannif mukhtasarun iku ringkesan yastamilu kang wengko ya mukhtasar ala usulil adillatil hadisiyah ing atase pokoknya pira-pira dalil al hadisiyah kang bangsa hadis lil ahkami syar'iyyah udah pira-pira hukum kang bangsa syar'i harartuhu tahriran balighan netepaken isun ing hadis tahriran balighan kelawan ketetepan kang banget liyasira mayah padu drepontah dadi mayah padu sapa wong kang ngawang ya siwang ing hadis mimbaini akroni saking antarane batur-bature siwang nabigon iku kang agung obar saking yasira wa yasta'ina bihi talibul mubtadi lan ngeprih pitulung bihi kelawan mukhtasar ta hadis berbapa mukhtasar ora apa ya wa yasta'ina bihi lan ngeprih pertolongan atau ngeprih pitulung bihi kelawan mukhtasar at-talibu sapong kang ngeprih al-mubtadi kang memiti wala yastaghniya anhu ar-raghibul muntahi an orang ngeprih adalah orang ngalap cukup anu saking mukhtasar ar-raghibu sapong kang demen al-muntahi kang nerima nonton mantap. Wa qad bayantu aqiba kulli hadisin man akhrajahu minal a'immati iradati nuskil ummati. Wa qad bayantu lan teman-teman wis nerangaken isun. Aqiba kulli hadisin ing dalam saburine saban-saban hadis man akhrajahu ing wong kang ngeluaraken at ing wong kang ngetokaken ya si wong ing hadis minal a'immati saking pira-pira imam iradati nuskil ummah kena ngarepaken nganasihatinane umat wal muradu bisab'ati mangko kang den karepaken bisab'ati kalawan wong pepitu iku Imam Ahmad lan Imam Bukhari lan Imam Muslim lan Imam Abu Dawud lan Imam Nasa'i lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah bila munana bahwa sab'atu ngeretaken hadis sabong pitu iki wong iki Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Majah. Wa bis sittati, asal fal muradu bis sittati. Mangkuti kang den karepaken bis sittati kelawan wong 6. Man ada Ahmad iku wong kang miliyani ya suwang Ahmad ing Imam Ahmad. Wabil khamsati man abadal Bukhari, man adal Bukhari. Lan uti kang den karepaken kalawan wong 5. Man ada iku wong kang miliyani ya wong Al-Bukhari ya ing Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Waqad aqulul a'immatu ay waqad aqulul arba'atu lan teman-teman ngucap itu ini dapat al-arba'atu wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa bil arba'ati man ada salasatal awwala anu tikang dan kelamat aklan utikang dan karepaken kelawan wong papat man ada iku wong kang nyelian ya song as-salasatal awwala ing tetelu kang awal habis salasati man adahum asal fal muradu sungguhanan sing fal muradu asal fal muradu mangko tikang dan karepaken bis salasati kelawan wong tetelu man adahum iku wong kang nyelian ya wong im wong kabeh telu wal akhira lan kang akhir wabil muttafaqi al Bukhari wa Muslim atale wal muradu bil muttafaqi lan utikang dan karepaken kelawan muttafaq iku Imam Bukhari Imam Muslim rawahul akhrajahu muttafaq alaih jawabannya berarti Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih menana kata-kata muttafaqun alaih itu berarti wong ekun ku Bukhari lan Imam Muslim. Wa qad la adzkuru ma'ahuma ghairahuma dan teman-teman
orang nyebut isun wa qad la azkuru, dan terkadang orang nyebut isun mahuma sertane karo Imam Bukhari Imam Muslim wa irahuma ing seliyane karone Imam Bukhari Imam Muslim wa ma ada zalika wa wa mubayyan lan barang lan uti barang kang liyane ya barang zalika ing mengkono Bukhari Muslim fa mubayyan mangka huwa ya ma ada mubayyanun iku kang den nyatakaken wasamaituhu bulughul marami min adillatil ahkami lan ngarani isun ing mukhtasar buat ringkasan hadis wasamaituhu lan ngarani isun ing mukhtasar bulughul marami ing kitab bulughul maram. Manane bulughul maram itu tumakane maksud bulughul maram tumakane maksud min adillatil ahkam saking pira-pira dalil saking hukum. Wallahu as'alu alla yaj'ala ma 'allamnahu alaina. Wallahu la in Allah as'alu mendakula istighalah ya. Wallahu la in Allah as'alu mendakula alla yaj'ala ing arep pinta orang ngdadekaken ya Allah ma 'allamnahu ing barang kang wis nuruhaken isun ing barang alaina ing atase kita wabala dan bala iki wabala lan ing penyakit kang bebalik maring diri dhewek balan wabalan lan penyakit lan ing penyakit kang bebalik maring diri dhewek wa ayyarzuqana la amala bima yurdihi lan ngarep rezekeni ya Allah na ing kita al amala ing amalan bima yurdihi kelawan barang kang ridhoni ya Allah ing barang subhanaka lan barang kang ridhoni hi ing barang subhanahu wa ta'ala sapa Allah subhanahu wa ta'ala wa ayyarzuqana lan arep tentang rezekeni na ing kita al amala ing amal bima yurdihi wa ayyarzuqana lan arep tentang rezekeni Allah na ing kita al amala ing amal bima yurdihi kelawan barang kang ridhoni ing barang sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabut taharati utawi kitab nerangkeun sesuci. Babul miyahi utawi bab nerangkeun pira-pira banyu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'u al-khillu maitatu akhrajul arba'atu wa ibnu Abi Saibah walafdulahu wa sahau ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap ya Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalam masalah lau wa tahuru ma'u huwa ya bahr at-tahuru ma'u iku kang suci ma'u apa banyune bahr al-khillu maitatu iku kang halal maitatu apa bebatange bahr iwak. Satuan darat ke satuan laut. Ini laut kepada baik anak cemera, anak babi segala nana. Cuman keterangan kita Rahmatul Ummah kamah selian saking berupa iwak iku kudu sembelih satu laut tuh halal nah yang satu laut kan. Tapi lamun sing selian berupa iwak iku kudu sembelih, ari berupa iwak pancen ora sembelih maning ora apa-apa. Akhrajul arba'atu wis ngeluaraken ing hadis sapa wong papa. Wa Ibnu Abi Saibah lan Ibnu Abi Saibah. Walatu lahu lan utila pada hadis iku tetep lahu kuda Ibnu Abi Saibah. Wa sahau Ibnu Khuzaimah lan isnyahaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Walid Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasatu wa sahhahu Ahmad. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Ketune banyu iku kang suci
la yunajisu kang orang najisaken ing banyu sayun apa suwiji-wiji. Akhrajahu salah satu wis ngeluaraken hadis sapa wong tetelu. Wa sahahahu Ahmadu lalis nyahahaken ing hadis sapa Imam Ahmad. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallam innal ma'a la yunaji syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Riwayat saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an moga ngridoni sapa Allah anu saking Abi Umamah. Qala ngucap Abi Umamah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sukuni banyu la yunajisu iku orang najisaken ing banyu seun apa suwiji-wiji illa ma ghalaba angin barang kang ngelindih ya barang ala rihi ngatas ambune banyu wa tamilan rasane banyu walau hilan warnane banyu. Akhrajahu Ibnu Majah wis ngeluaraken ing hadis sapa Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim lan wis mendha'ifaken ing hadis sapa ki Abu Hatim walil Baihaqi lan iku tetep kedai Imam Baihaqi utai lapat al-ma'u tahurun saja-saja ibarat lapat al-ma'u tahurun utai banyu tahurun iku suci illa intal ghayyara rihuhu aw ta'mu aw launuhu angin lamun tah nerima berubah rihu apa ambune banyu aw ta'muhu atawa rasane banyu aw launuhu atawa warnane banyu binadasatin kalawan najis tahdusu kang teka anyar ya najis fi dalam banyu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil habasa wa fi labdin lam yanjas. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Riwayat saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma moga ngaridoni sapa Allah anhuma saking karon Abdullah dan Ibnu Umar. Qala ngucap ya Abdullah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini tatkalana ana apa banyu qullataini iku rangkula lam yahmil khabasa mangka orang menanggung ya banyu al khabasa ing kekotor. Wa fi lafdin lan ing dalam siji lafaz dan ikut tetap ing dalam siji lafaz uti lafaz lam yandas artinya orang najis ya banyu. Akhrajaul arba'atu wis ngetokaken atau ngeluaraken hadis sapa wong papat wa sahau Ibnu Khuzaimah lan isnyahaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wal Hakim lan ki Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi yajri thumma yaktasilu fihi wali muslim minhu wali Abi Dawud wala yaktasil fihi minal janabah. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap ya Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum ahadukum apa salah sini sira kabeh fil ma'idami indal banyu kang meneng wa wa junubun hale wa siwang syahad wa wa junubun hale wa syahad walil hal wa wa junubun hale wa syahad junubun iku de junub. Akhrajahu Muslim wis ngeluaraken hadis sapa Imam Muslim walil Bukhari lan iku tetep ke Imam Bukhari uti lafaz la yabullanna ahadukum fil ma'id daim ada nguyuh temen apa salah siji sira kabeh fil ma'id daim dalam banyu kang meneng alladzi la yadri kang ora berjalan ia banyu lumaya kita silu fi kari-kari adus ya siwang fi dalam banyu wali muslimin lan ikut tetep ke Imam Muslim minu saking hadis wali Abi Dawud lan ke Imam Abi Dawud wala yaktasil jadi ibarat saja ya dari dami mukonon dari muslim mukonon wala yaktasil fi minal janabah wala yaktasil lan ada adus
Ya syakat fi dalam banyu minal janabati saking janabah. Kan iki lanapi ibu. Nah, iki gaib. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyagtasilal mar'atu an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajuli air rajul bi fadlil mar'ati wal yagtarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnadu sahih. Riwayat saking sidilana sahiban Nabi kang batur ya lanang ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya sirajul ya sirajul nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antang tasilal mar'atu ngarep pinta adus sapa wadon dipadlir rajuli kalawan leluyan wong lanang awil rajulu atawasi adus sapa wong lanang dipadlir mar'ati kalawan leluwihan wong wadon banyu ne maksudnya wal yagtarifa lan becik ngibuk ia karone rajul atau si wong rorok wal yagtarifa lan becik ngibuk ia karone wong rorok jamian hari bareng daripada pamane banyu bekas lanang dienggo ke wadon kena balik ya kan dilangut ragem lagi pada ngibuk ya. Akhrajahu Abu Dawud wis melwarakan hadis sapa Imam Abu Dawud lan Imam Nasa'i wa isnadu sahih lan uti isnading hadis sahih pun bukan sahih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli maimunata akhrajahu Muslim wal habis sunan istasala bandu ajwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dafnatin faja'a liyagtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku an ya nabi ya kita silo iku adus ya nabi fadli Maimunah kelawan lelubianane Siti Maimunah. Akhrajahu Muslimun ismulakan hadis sapa Imam Muslim wal habis sunan dan kedua ashabis sunan wali ashabis sunan lan ikut tetap kedua ashabis sunan utai lafat iktasala bandu adwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nerima adus bandu adwajin Nabi sapa sebagianane atau sebagianane saking rabine kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin inal abak bakrubak bak fi jafnatin inal abak faja'a mangka teka ya Nabi yang tasila minha derpon ta'adus ya Nabi minna saking bak faqalat lau mangka ngucap ya Siti Maimunah lau kedekan Nabi inni kuntu junuban satune sun kuntu iku ana sun junuban iku de junub faqala mangka ngucap ya Nabi kedekan Nabi innal ma'a la yajunubu satune banyu la yajunubu iku ora de junub ya banyu Wasokau Tirmidzi mengaratakan hadis lanus nyohelan hadis sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur inna wa hadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyagtasila sab'a marratin ulahunna biturabi akhadahu Muslimun wa fi lafdin lahu fal yuriqu walid Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna biturabi. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz tahurun ina wa hadikum utawi sucine wada salah sijine utai sucine sake wada salah sijine sira kabeh iza wala ikut tatkala ngabilat di ing dalam ina al kalbu apa semerah Tauru ina ya khadikum uti sucine wa wada salah sijine sira kabeh iza wala ikut tatkala ngabilat di ing dalam ina al kalbu apa semerah ayat kisah ayat silau iku arep pintang ngumbah ayat silau iku arep pintang ngumbah ya syahat ing ina sab amaratin
kelawan pitu sake rambahan ulahunna biturabi utai awale pitung rambahan biturabi ku kelawan debu akhrajahu muslimun utai usus ngewarakeun hadis sapa Imam Muslim wa fi lafzin lahu anu tetep ing dalam siji lafaz lahu ku hadis utai lafaz fal yurik ibaratnya konon fal yurik mangka becik nuruhakeun fal yurik mangka becik nuruhakeun ya syahat hu ing ina wadah walid Turmidi lan kode Imam Turmidi walid Turmidi ukhrahunna lan iku tetep kode Imam Turmidi utai lafaz ukhrahunna au ulahunna biturabi utawi akhirat pitung rambahan au ulahunna atawa awale pitung rambahan biturabi itu kelawan debu mulana eta dokan debu arep terakhir tah diantaranya pitung tambahan itu kudu di dokon debu arep ning awale tah terakhir eta wa nabi Qutadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'atu wa sawahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah riwayat saking Abi Hurairah saking Abi Qutadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallam qala mengucap ya Rasulullah fil hirrati ing dalam masalah kucing hirrat kucing satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku membicara atau iku mengucap ya Rasulullah fil hirrati ing dalam urusan kucing inna satune kucing laisat iku arana ya kucing binadasin iku najis innama hiya ing patine hiya kucing minat tawafina iku saking wong kang akeh tawaf kabeh alaikum ing atas sira kabeh akhrajul arba'atu wis ngeluarakeun hadis sapa wong papat pasahahu Tirmidzi lan istanu ing hadis sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah wa Anas bin Malik radhiyallahu an qala ja'a rabbiyun abala fi ta'ifatil masjid rabbah fajadarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulau amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in wa uhriqa alaihi muttafaqun alaih riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngucap ya Anas ja'a arabiyyun teka sapa wong bedui Arabiun bedui ja Arabiun takasa wong bedui maka fabala maka muyuh ya wong bedui ya Arab itu ifatil masjid ing dalam pelataran masjid pajadarahun nasu mangka nyegah ing wong bedui sapa manusia panahum mangka nyegah ing manusia kabeh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada balau mangka tatkalane wis pragat ya wong bedui balau ingu yang bedui mangka merintah sapa kanjeng Nabi sallam bidanubin min ma'in kalawan menggawa wadah min ma'in saking banyu wa uhriqa alaihi mangka den turuaken wa uhriqa alaihi mangka den turuaken apa ing atase banyu muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih sahih hadis muttafaq alaih wa sahih hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal daradu wal khutu wa amad damani fal kadidu wat fihalu akhrajahu arba'atu wa Ibnu Majah wa fi dhaqun la riwayatakin Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Umar ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhillat lana maitatani dan halalakan karena akan dia kita maitatani apa bebatang roro padamani lan getih roro pa amal maitatani mangkana pun uti bebatang roro pada daro dual khutu mangkai kualang wal khutulan khut iwak halal wa amad damani lan anapun utawi getih roro pal kabidu mangkai ku kabid ati kabid pala kabidu mangkai ku getih ati wati halu lan jimbes
ikhal jimbas. Akhrajahu Ahmad wa isnawarakan hadis apa fi Ahmad wa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa fihi doang pun itu tetap atau tetap dalam hadis doang pun itu doang baik hadis. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a babu fi sarabi hadikum fal yaghsim wal yaghmis mal yanzi wa inna fi akhadi janahayn da'an afil akhari kifaan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada fa in wa innahu yattaqi limuna di janahihi alladhi fi da. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mengucap ya Abi Hurairah inna qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu tetkalane jatuh apa lalu dawa qadu babu tetkalane jatuh apa lalu fisara biakadikum dalam minuman salah siji sira kabeh kaya gemisku mangka melubaken ya kadhu ing dubab malian di kari-kari becik nyegah ngelamakan jadi jobot dukut kumalian di kari-kari liang di depan nyegaya si akad ing dubab Paina fi akhadi dana khayman ka setuna tetap dalam salah siji nasui roron yang dibab daan ikut penyakit tapi akhari sifaan lah ikut dalam tamunya sifaan itu tambah jadi coba kan lamun upamana nalalar jatuh mendelat banyak kali coba kan karena sing siji mengandung penyakit sing siji mengandung obat. Akhrajahu al-Bukhari wa isnawarakan hadis siapa Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa zada dan nambah Imam Abu Dawud ing lafaz wa innahu yattaqi imuna lidanafihi alladhi fidda wa inna ulan setunya kelakuan yattaqi iku ngraksa lidanafi kedua akad be dan setunya syakat yattaqi iku ngraksa ya syakat lidanahi kedesiwin hidubab Allah di bidang kang tetep di dalam dibab ada ikut penyakit. Wan Abi Waqid Laisi radhiyallahu anhu qala riwayat saking Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Waqid ing lafaz qala Rasul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa ya ayatun fawa mayit akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wallahu lah. Riwayat saking Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Waqid lafaz qala Nabi sallallahu ma quti'a uti barang kang den ketok ya barang minal bahimati saking satu hewan waya hayatu waya lan ya bahimah hayatun itu ilah wa huwa mayitun mangka waya mayitun umayit. Akhrajahu Abu Dawud bismillahirrahmanirrahim hadis siapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasana ulam smitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi yang hadis wala bilaula utila pada hadis ikut tetap lawa ke Imam Tirmidzi babul aniyah utai kuat menakan aniyah kewadah an Hudzaifah bin al-Yamani an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu la tasrabu fi aniyatid dhabi wal fiddati wa la ta'kulu fi shihafiha fa innaha laun fid dunya wa lakum fil akhirati muttafaqun alaih. Riwayat saking Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala ngucap ya Hudzaifah lafaz qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyatid dhabi wal fiddah aja minum sira kabeh fi aniyatid dhabi wal fiddati inal mawadah emas lan perak wala takulu lan aja mangan sira kabeh fi sihafia ing dalam piringnya fiddah ing dalam piringnya aniyatid dhabi wal fiddati ku ya sihaf piring fa innaha laum fid dunya mangga setunya aniyatid dhabi wal fiddah fid dunya ing dalam dunya iku ing dalam dunia walakum fil akhirati
tetap lakum ngresir kabeh fil akhirat ing dalam akhirat. Muttafaqun alaih. Ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Sahih hadis. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi anyatil fiddati innama yudardiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Salamah radhiyallahu anha. Qalat ngucap ya Abi Salamah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kaula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi na'is fiddati innama yujarjiru fi batni nar jahannam utawi wong kang minum iya si wong fi na'is fiddati inal muwadah perak innama yujarjiru iku angin patinan glek-glek glek-glek gimana nih yujarjiru innama yujarji iku angin patinan glek-glek ya ina ifidah fi bati inal wetenge si wong cakat kaya naro jahanam ing geni jahanam. Muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wong tadak. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihab faqad tahura akhrajahu Muslim wa innal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma moga ngridoni sapa wa anhuma saking karone Ibn Abbas. Qala ngucap ya Ibnu Abbas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sapa Rasulullah sallam idza dubighal ihabu faqad tahura. Tatkalane dan sama al ihabu apa kulit faqad tahura mangga teman-teman suci ya kulit. Akhrajahu Muslimun wis ngriwayataken hadis atau ngeluaraken hadis sapa Imam Muslim. Wa indal arba'ati ing dalem munggue imam papat wa indal arba'ati. Lan ikut tetep ing dalem munggue imam kang papat rawi engka. O tilafat ayyuma idhabid dubigo. Uti endi kulit dubigo kang den samak ya dihab ya ihab kulit. Ayyuma ibhabin dubigo uti endi kulit dubigo itu den samak ya kulit. Wa an Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaqul juludil maitati tahuruha sahahu Ibnu Hibban. Riwayat Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu an qala ngucap ya Salamah dapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaqul julud Buku boten kepireng cetak. Wa Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tahurha utai disama ke kulit bebatang tahurha iku kulit yang atau iku suci yang juludil maitah sahahu Ibnu Hibban wis nyahahaken hadis sapa Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu bisatin lagi bisatin ya jurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat saking Maimunah ndik ya
Wa an Maimunah radhiyallahu anha, riwayat saking Maimunah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Maimunah ing lafaz qamaron nabi marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisatin beta lam beya bisatin ketemu kelawan pedus yajurrunaha kang narik-narik ya kaum kabeh insat faqala mangka ngucap ya Rasulullah dari ngucap Rasulullah law akhadtum ihabaha lamun ta pada ngalap sira kabeh ihabaha lamun ta pada ngalap sira kabeh ihaba ing kulit yang sat faqalu mangka pada ngucap ya sahabat kabeh innaha maitatun setuhune sat maitatun iku maitah faqala maka ngucap kanjeng Nabi yutahhiru hal ma'u nyocekakeun ha ing sat alamau ababan wal qaradu lan bangsa sing cepet-cepet qarad dan bangsa sing cepet-cepet kulit babakan minyak kedong-dong cepet jadi dicampuri sing bangsa sing cepet-cepet akhrajahu Abu Dawud wis ngeluaraken hadis sapa Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i wa an Abi Sa'labah Al-Husainiyah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afa na'kulu bi aniyatihim faqala la ta'kulu biha illa alla tajidu ghairuha fakiluha fakulu biha muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Sa'labah Al-Husainiyah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'labah ing labat qala ing labat qultu ngucap isun ya Rasulullah inna bi ardi setune kita ya ardit ikut dalam siji tanah ya ardi qaumin ikut dalam siji tanah hekatan dalam bumi kaum ahli kitab apa nak kulu anatah mangka mangan kita bi anyatihim ing dalam bawadai kaum kabeh faqala mangka ngucap ya kanjeng la tak kulu fiha ada mangan sira kabeh fiha ing dalam alnya illa alla tajidu kecuali atau angin ngarepin ta orang nemu sira kabeh ghairu ing saliyane alnya fagsiluha mangka ngumba sira kabeh ing alnya wa qulu bi halan madamangana sira kabeh fiha dalam alnya muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu dan riwayat saking Imran bin Husain radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan para sahabat Nabi tawaddau min muzadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaih fi hadisin tawil setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan sahabat kanjeng Nabi tawaddau iku pada wudu ya sahabat kabeh an mizadati imra'atin musyrikatin saking lelebihan wadon musyrik muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih fi hadisin tawilin dalam hadis kang panjang dawa hadis wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajul Bukhari. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi setuhune wadai kanjeng Nabi sallam ing kasara iku nerima pecah ya qadahan Nabi fattakhadha mangka ngalap ya kanjeng Nabi makana sya'bi ing panggonan sya'bi ini kene ning sifat isin al-mujah makanal Ustaz tempat sempit makana sya'bi tempat sempit silsilatan
ing rante min fiddatin saking perak. Akhrajahul Bukhari usnul walakan hadis apa Imam Bukhari. Jadi makanan sebanyak tempat yang sempit. Babu izalatin najasati wa bayaniha utawi bab nerangaken ngilangaken najis wa bayaniha lan nerangaken najasah. Babu izalatin najasati utawi bab nerangaken ngilangaken najis wa bayaniha lan nerangaken najasah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr tutakhadu khalat qala la akhrajahu Muslim. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ucap Anas bin Malik su'ila Rasulullah sallallahu den takon atau den tanya sapa Rasulullah sallallahu anil khamri saking urusan khamr tutakhadu kang den gawe ya khamr khalan dari cuka. Qala ucap ya Rasulullah la ora akhrajahu Muslim wis ngeluaraken hadis sapa Imam Muslim. Wa anhu radhiyallahu an qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abatul khata fanada innallaha wa rasulahu yanikum an luhumil khamril ahliyati fa inna rijsun muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ucap Anas lamma kana yaumu Khaybar tatkalane tinemu apa dina perang Khaybar mangka merentah karena tam gawene karena tamamnya tadilah ka khabar. Lama kana yaumu Khaybar tatkala tinemu apa dina perang Khaybar mangka merentah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Abu Talha panada mangka manggil ya Rasulullah innallaha wa rasulahu mangka merentah sapa Rasulullah Abu Talha ing Abu Talha panada mangka manggil atau ngundang-undang ya Rasulullah dapat innallaha wa rasulahu yanhianikum satunya Allah wa rasulah utusan Allah yanhianikum iku nyegah ya Allah lan rasulah ing sira kabeh an luhumil khamril ahliyati saking sake daging khamr daging khimar umur daging khimar al ahliyati kang ahliyan ingon mak Paina ritun maka setuni luhumal khamr ritun iku kotor muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wala buhat walu abuha ain walu abuha yasilu ala katifaya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Riwayat saking Amr bin Kharijah radhiyallahu an qala ucap ya Amr ing lapat khatabana Nabi sallallahu mituturi nah ing kita sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina ing negara Mina wa huwa lanya Nabi ala rahilati iku tetep ngades tunggae Nabi wa huwa ala rahilati lanya kanjeng Nabi ala rahilati iku tetep ngades tetunggangan dari kanjeng Nabi wali abuha yasilu lagi utawi ilare rahilah yasilu iku miri yali ala katifaya ing atase ulikat isi akhrajahu Ahmadu terus meriwayatkan hadis sapa Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi wa sahahahu lan isnyahaken
ya Imam Ahmad ing hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mina wa yakhruju ila sholati fi dzalika sabi wa ana andur ila asaril ghusli fi riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat mengucapkan Siti Aisyah dapatkan Rasulullah sallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mina iku adus ya Nabi al-mina itu dia mina mania kan ya karena Rasulullah sallam ana sapa Rasulullah yaghsilu iku ngumbah ya Nabi al-mania iman cuma yakhruj ila salat kari-kari keluar ya Nabi ila salati maring salat fi dalika sobi ing dalem mengkono sewet wa ana anzuru alauti isun anzuru iku ningali isun ila asaril wasi maring latak atau maring bekas dapat mumbah di dalam tahu muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih wali muslimin lan kedai Imam Muslim nanti ikut tetap kedai Imam Muslim utai lapat ini ibaratnya sendiri utai lapat kuntu absukuhu min sahabi Rasulullah sallam yakin teman-teman anak isun yakin teman-teman anak isun iku ngeroki isun absukuhu iku ngeroki isun ing meranak, ing manik min sobit saking sewet min sobi Rasulullah saking sewet Rasulullah yakin teman-teman anak isun iku ngeroki isun ing mani min sobi Rasulullah saking sewet Rasulullah sallallahu Farkan payusalli farkan kelawan ngeroki teman payusalli mangka sholat ya Nabi di dalam tahun wa fi lafzin laulan ini tetap dalam dijelapat lawan hadis laqad kuntu akhuhu ya bisan bidupri min saubi yakin teman-teman anak isun iku akhuhu iku ngukuri isun ing tewet ya bisan ing mani tuan namanya ya bisan kaya telah bidupri kelawan kuku isun min sobi saking sewete kandang Nabi wa an Abi Samti radhiyallahu an qala Nabi sallallahu yughsalu min bawlil jariyati wa yurassu min bawlil ghulam akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim riwayat saking Abi Samti radhiyallahu an qala ucap ya Abi Samti ing lapat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sapakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu min bawlil jariyati dan kumbah apa saking uwe bocah wadon jariyah wadon yusalu min bawlil jariyati dan kumbah min bawlil jariyati apa saking uwe bocah wadon wa yurasu min bawlil gulami landan sebor atau landan siram apa saking uwe bocah lanang akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i ismul warakan hadis sapa Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i wa sahahahu al-Hakim lan isnaqahakum hadis sapa Hakim wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idamil haidi yusibu sauba takhutuhu thumma takrusuhu bil ma'i thumma tamsuhu summa nusalli fihi muttafaqun alaih riwayat saking Asma bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setuju Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengucap ya kanjeng Nabi fi damil haidi ing dalam haid usibus tauba kang nani ya gati haid asauba ing sawet takhutuhu summa takrusu takhutuhu ale ngeroki tahutuh
tahutu halang roki isun hatta yakut tahutu halang roki sira hu ing sawab summa takruzuhu kari-kari ngosok ke sira hu ing sawab bil ma'i kalawan banyu summa tangdahuhu kari-kari ngumbah sira hu ing sawab summa nusolli kari-kari sholat kita di dalam sawab muttafaqun alaih. Ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qalat haulatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid damu qala yakfikil ma'u wa la yadurruki asaruhu akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah ila qalat haulatu jika siapa ni haulah ya ini haulah ucap ya Rasulullah fa ilam yadhhabid damu mangkala muntah ora hilang apa ketik qala mangka ucap ya kanjeng Nabi yakfikil ma'u mencukupi ing sira al mau apa bani wala yadurruki asaru lan ora madarati ing sira wadon asaru apa asare dah akhrajahu Tirmidzi wis ngriwayatkan hadis siapa Imam Tirmidzi wa sanadu dhaifun lan uti sanadun hadis dhaifun itu dhaif. Babul wudu yutai ko menerapkan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula an asukka ala ummati la amartu bisiwaki ma kulli wudu'in akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu Abi Hurairah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Rasulullah laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwaki lamun ta ora anak putih arep pintah gawe payah isun atau mayahakeun isun ing umat isun ala umat ing atas umat isun la amartu mangka yak merentah isun hum ing umat kabeh bisiwaki kalawan kon susur ma'akuli wudu serta tiap-tiap wudu. Laula an asyukka ala ummati lamun tah ora anak muti arep cinta gaya payah isun atau mayahakeun isun ala umat ing atas umat isun la amartu mangka yakti merentah isun hum ing umat kabeh bisiwaki kalawan kon susur ma'akuli wudu serta tiap-tiap wudu. Akhrajahu Malik wis ngriwayatkeun hadis siapa Imam Malik wa Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i Wasaka Ibnu Khuzaimah lan isnyahkan hadis siapa Ibnu Khuzaimah. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu an da'a bi wudu bi wadu'in wa ghasala kaffai salasa marratin thumma madmado wastansaqa wastansara thumma ghasala wadahu salasa marratin. Riwayat saking Humran anna Utsman satuna Utsman radhiyallahu an da'a iku dah aku berdoa ya Utsman biwaduin kelawan wadu wa ghasala mangka ngumbah ya Utsman kafai ing efek-efek rorona Utsman salah sama rotin kelawan telung rambahan sumamat mado kari-kari kekemu ya Utsman wastan sakolan yang sering akan lan ngisep banyu wastan sarok lan yang sering akan banyu ya Utsman Suma ghasala kari-kari ngumbah ya Utsman wa ing wajah kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu sake rambahan. Suma ghasala yatahul yumna ila mirfaq. Kari-kari ngumbah ya Utsman ing tangane Utsman kang sebelah kanan ila mirfaq itu maka maring sikut. Salah samaratin kelawan telu sake rambahan. Sumal yusra kari-kari ing kiwe misra delika kaya semacamnya mengkono dalam salah samarra. Suma masaka birosi kari-kari ngusap ya Utsman birosi ing dasa Utsman. Suma ghasala rijlahu yumna kari-kari ngumbah ya Utsman rijlahu ing sikila Utsman kang sebelah kanan ila ka'ambaini sampai temu kemaring yang roro. Salah samaratin kelawan terus sake rambahan. Sumal yusra kari-kari ing kiwe misla dalika kaya semacam mengkono salah samarrat. Suma qala kari-kari ngucap ya Utsman ra'aitu Rasulullah sallallahu ningali sun ing Rasulullah sallam tawadhu'a khal lagi wudu ya Rasulullah atau ningali sun ing Rasulullah sallam tawadhu'a ing wudu apa kedua
Ra'aitu ingali isun ing Rasulullah sallam tawaddoa. Tawaddoa kala ge wudu ya Rasulullah. Nahwa wudu'i kaya saupamana wudu isun hadza kam iki. Muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaqun alaih. Wa an Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi sallam qala wa masakha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Riwayat saking Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in dalam nyipatinane wudu'nya kanjeng Nabi sallam. Qala ngucap ya Ali wa masakha bi ra'sihi lan musab. Ya Ali bi ra'sihi kalada sali wahidatan ing sepisan. Akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan hadis siapa Imam Abu Dawud. Wa an Abdullah bin Yazid bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i qala wa masakha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin bada'a bi maqdami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa radduhuma ilal makanil ladzi bada'a min. Riwayat saking Abdullah bin Yazid bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bisa fisbatil wudu'i dalam nyipati wudu. Qala mutafi Abdullah ing lapat wa masaka dalam dan musak sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi dari kanjeng Nabi wa aqbala bi yadayhi mangka ngadepaken kanjeng Nabi bi yadayhi kalawan tangan loro Nabi wa adbaral mungkuraken Nabi muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wa fi lafdin tetap dalam siji lafaz lama kadaya karone kadaya karone analah mana silakan tapi lafdin analah mana ya saya melakukan waktu cuma tak tulis di pinggir tambah. Wa fi lafdin lan ing dalam siji lafaz lama kadaya karone Abdullah bin Zaid Yasim. Bada bi maqdami rasihi nawi tiya kanjeng Nabi bi maqdami rasihi kelawan saarpe ndase kanjeng Nabi hatta zaba bihima ila qabau hatta zaba malah kebalikaken mah zaba melungakaken mah ya kanjeng Nabi bihima kalawan karone ya deh kan ila qabau maring jida ke Nabi tumaratuhuma kari-kari ngebalikaken Nabi huma ing karone yadahi ilal makan ladzi bada amin maring panggonan kang widya Nabi minudak makan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu' qala summa masaka sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabahatain fi udunai wa masaka ibhamaihi zahiran udunai akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma moga ngaridoni sapa anhuma saking karan Abdullah bin Amr fi sifatil wudu dalam nyipati wudu. Qala mutafi Abdullah ing lebat summa masaha. Ari-ari musuh sapa kanjeng Nabi sallam, ari-ari musab sapa kanjeng Nabi sallam dirasi ing dasa Nabi. Wa khala isba'i lan manjingaken kanjeng Nabi isba'i ing jero-jerone kanjeng Nabi as-sabahatani kang penuduh karone fi udunai ing dalam kuping rorone kanjeng Nabi. Wa masahat bi ibhamai lan musab kanjeng Nabi bi ibhamai yang jempol rorone kanjeng Nabi zahir uzuna ing zahir kuping rorone kanjeng Nabi. Akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan hadis siapa Imam Abu Dawud lan Imam Nasai wa Sahih Ibnu Huzaimah lan isnahan hadis siapa Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallam ketika sapa Rasulullah dapat idza stayqadha hadukum tatkala netangi sapa salah sini sira kabeh manami saking turune syahat wal yastansir salasan mangga besik nyeng serengaken kon moya kon nggo wal yastansir mangga besik nyeng serengaken ya syahat salasan kelawan turung balen fa inna syaitana maka setan ya bitu iku nginep ya setan ala khaisumi ing atase bolongan tumurorone si ahad muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Lamun kita terturu tangi terturu sing serangaken
Kau bangun setan bulan Jumat. Wa anhu radhiyallahu an idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila salatan fa innahu la yadri aina batat yadu muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslimin. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an idza stayqadha ahadukum tatkala neta ngisa pasalasina sira kabeh min naumihi saking turune syahat fala yaghmis yadah fil ina mangka ada lupakan ya hadia dau ing tangan ya had fil ina ing dalam wadah nah goib wala yaghmis ya dau mangka ada lupakan ya had ya dau ing tangan ya had fil ina ing dalam wadah atau yang silah sagang umbaya syahad ha ing ina salasan kelawan telung balen Faina wala yabri mangka sunni syahat la yabri korawru ya syahat aina batat yadu indi aina batat yadu indi nginepe apa tangan syahat mutabakun alaihi hadis iku hadis mutabak alaihi wa hadha lafzu muslimin lan utawi kila hadis iku lafaz hadis muslim wa laqit bin sabirah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigul wudu'a wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsaqi illa an takuna sha'iman akhrajul arba'atu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta fatamadmid pamadmid riwayat saking Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Lakit bin Sabirah ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a nyempurnakeun sira ing wudu wa khalil bainal asabi lan nyala sira bainal asabi ing dalam antara sakadridi wa baligh lan ngebangetna sira fil istinsaq ing dalam istinsak ngisep banyu illa antakuna soiman terkecuali arep cintaan asira soiman iku lagi puasa akhrajul arba'ah terus mengeluarkan hadis sapa wong papat Imam papat kuasa Ibnu Khuzaimah lan isnahkan hadis sapa Ibnu Khuzaimah wali Abi Dawud lan kedaima Abi Dawud fi riwayatin dan fi riwayat iku lafaz idza tawadda pamadmid tatkala wudu sira pamadmid mangka kekemua sira. Wa Utsman radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyata bil wudu'i akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan riwayat saking Utsman radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallam kana iku ane kanjeng Nabi yukhallilu iku nyela-nyela ya kanjeng Nabi lihyata ing janggote Nabi bil wudu'i dalam wudu akhrajahu Tirmidzi wis ngriwayataken hadis wis ngeluaraken hadis sapa Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah lan isnahane hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin wa ja'ala yadluku bi ra'ihi akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Riwayat saking Abdullah bin Zaid radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallam utiya ikutin tekannya Nabi disulusai muddin kelawan rong pertelur mud waja'ala mangka tumandang ya kanjeng Nabi kesuruh kabar bel waja'ala ngana tumandang kesuruh waja'ala yadluku mangka tumandang ya kanjeng Nabi yadluku ikut yadluku iku ngosok-ngosok ya Nabi diro'ai iku ngosok-ngosok ya kanjeng Nabi diro'ai ing astarorane kanjeng Nabi akhrajahu Ahmad wis ngeluaraken hadis sapa Imam Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah lan isnahakaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah.
Wa anhu radhiyallahu anhu ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li uzunaihi. Ya'khudhu bi uzunaihi. Apa itu? Wisdom tulis ya. Hah? Ma'an wairo. Ada saya ini apa segini? Gimana apa deh? Khilafal ma'il ladzi akhadahu bi ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bilafdin wa masakha bi ra'sihi bima'in ghairi. Ghairi fadli yadayhi. Ya jadi apa tadi? Riwayat saking Abdillah radhiyallahu anhu. Setuhnya Abdillah ro'a iku ningali ya Abdillah ingkang Nabi sallam ya khudu. Hale lagi ngalap ya kanjeng Nabi di udunaihi. Kedua kuping rone kanjeng Nabi. Khilafal ma. Kima khilafal ma'i. Alladzi akhadahu bi ra'sihi inyulane banyak. Alladzi akhadahu kang wis ngalap ya kanjeng Nabi. Oh ing banyu birasi kedua Nabi. Akhrajul Baihaqi wis ngewarakan hadis siapa yang Baihaqi wa inda Muslim dan yang hadis inda Muslim ing dalam sanad Imam Muslim min hadzal wajhi saking kila wajah ila tiwa masa habirasihi yani bukan apa deh kelawan lafaz wa masa habirasihi lan musab ya kaya Nabi birasi ing dalam Nabi bima in kalawan banu ghairi fadli yadaihi kang seliat lebihan tangan dorone kanjeng Nabi wa wal maqbud lan yang hadis al maqbud iku kang den daksa konon ko yana maki barate ada ora ko wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati wurran muhajjilina min asaril wudu' faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaih wal lafzi Muslim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah ing lafaz sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngrungu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ing ngucap ya Rasulullah inna ummati setune umat isun yaktuna iku bakal teka ya umat kabeh yaumul kiamati ing dalem dina kiamat gurron ale mencorong bulan ada mencorong muhajjilina tukang pada kobok kabeh min asaril wudu saking lacak-lacaknya wudu saking asar wudu pamanis tato aminkum ngapa kasing siapa kuasa ya siwang minkum saking sira kabeh ayu tila ngarepintah ngedawakaken ya simat wurata ing sunah wura siwang pal yaf'al mangka becik menggawe ya siwang muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walafzi Muslim lan utila pada hadis iku kedua hadis Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamuna bina laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullihi muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu an qalat ngucap Siti Aisyah dapatkan Nabi sallam ana sapa kanjeng Nabi sallam yujibuhu iku ngaheranakeun ku ing kanjeng Nabi atau ngagawakaken kanjeng Nabi at-tayammum apa tayamun nenengen bina alaihi ing dalem enggak sendale kanjeng Nabi wa tarajuli lan nyorene kanjeng Nabi wa tuhuri lan sedune kanjeng Nabi wa bisa nilan dalam kelakuan kanjeng Nabi kuli sekabeh saat muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u
bima yaminihim akhrajul arba'atu wa sahih Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ucap Abi Hurairah dapat qala Rasulullah sallallahu ya tawaddu'tum tatkalane pada wudu sira kabeh fabda'u mangka ngawitiya sira kabeh bima yaminikum kelawan nenengenane sira kabeh tatkalane pada wudu sira kabeh fabda'u mangka ngawitiya sira kabeh bima yaminikum kelawan nenengenane sira kabeh. Akhrajahu arba'atu wis ngriwayatkeun hadis sapa Imam Abu wong papat wasakau Ibnu Huzaimah lan isnyahakan hadis sapa Ibnu Huzaimah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fatamaha binasiyatihi wa ala imamati wal khuffaini akhrajahu Muslim. Riwayat saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu tawaddu'a iku wudu ya kanjeng Nabi pamasaka mangka ngucap ya kanjeng Nabi binasiyati kala ditentungnya kanjeng Nabi alal imamati wa alal imamati lan ing atase sorban wal khuffaini lan mujahrara. Akhrajahu Muslim wis ngeluaraken hadis sapa Imam Muslim. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bi sifati hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allah bihi akhrajahu Nasa'i hakadha bilaftil amdi wa huwa inda Muslimin bilaftil khabari. Riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bi sifati haji Nabi inal merangkan sifatnya haji kanjeng Nabi wala ucap ya kanjeng Nabi ibda'u bima bada Allah ngawiti sira kabeh bima bada Allah kelan barang kang wis ngawiti sapa Allah bi kelawan barang. Akhrajahu Nasa'i wis ngluaraken hadis sapa Imam Nasa'i hakadha kaya mangkon seterusnya bilaftil amri kalau melapat amr perintah wa huwa lan iya laftil amri inda Muslim wa Imam Muslim bilaftil khabar itu kalau melapat khabar. Wa an radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqai akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Riwayat saking Jabir radhiyallahu an qala ngucap ya Jabir itu sedulur kalau Siti Aisyah Jabir sedulur kalau Siti Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa kanjeng Nabi sallallahu idza tawaddaa tatkalanya wudu ana sapa kanjeng Nabi sallallahu ikut tatkalanya wudu ya kanjeng Nabi ada mangka ngidrakeun kanjeng Nabi alamai banyu alamir faqai ngatasé sikut rone kanjeng Nabi. Akhrajahu Daruqutni wis ngriwayatkeun hadis sapa Imam Daruqutni isnadun dhaifin kalan isnad kang dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah isnadun dhaifin wa Tirmidzi an Sa'id bin Ya bin Zaid wa Abi Sa'id nahwi qala Ahmad la yasbutu fi syai'in. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah dapat qala Rasulullah sallallahu jika sapa Rasul sallallahu la wudu aliman lam yadhkur ismallah ora ana wudu iku tetep kedhe wong kang ora nyebut-nyebut ya si wong ing nama Allah alai ngatas wong. Akhrajahu Ahmad wis ngeluaraken hadis sapa Imam Ahmad lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah bisnadin dhaif kelawan isnad kang dhaif. Wali Tirmidzi lan Imam Tirmidzi riwayat saking Sa'id bin Zaid lan Abi Sa'id nahwu semacam hadis. Qala Ahmad juga sahabat Ahmad la yasbutu fi syai'in. Ora tetep final hadis la yasbutu syai'in ora tetep final hadis syai'in apa suci-suci. Wa an Talha bin Masraf bin Musarraf an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu yafsilu bainal madbadati wal istinsaki akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Riwayat saking Talha bin Musarraf saking bapane Talha an jaddihi saking yaine Talha radhiyallahu an qala ngucap ya jaddihi ra'aitu Rasulullah sallallahu ndika ya jaddihi ra'aitu ningali sun Rasulullah sallallahu yafsilu ale misahaken
ningali sun ing Rasul sallam yabsilu hale misakan ya Rasulullah bainal madbandati wal istinta inal antara yang ketemu wal istinta lan ngisep banyu. Akhrajahu Abu Dawud bismul warakan hadis sapa Imam Abu Dawud isnadin dhaif kelawan isnad kang dhaif. Wa an Ali radhiyallahu an riwayat saking Ali radhiyallahu an fi sifatil wudu inal nyifatinane wudu kemudian Nabi summa tamat madha sallam kari-kari ketemu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wastan sarok lan yang serengaken ya kanjeng Nabi salasan kalawan tulung balan umat bidu hale ketemu ya kanjeng Nabi wayan surulan yang serengaken ya kanjeng Nabi minal kafi saking efek-efek alladhi ya'khudhu kang ngalap ya Nabi minhu saking kafi al-ma'im bani. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wis ngeluaraken hadis sapa Imam Abu Dawud ka Imam Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu an fi sifatil wudu summa adkhala sallam amad madwa wastan saqa min kaffi wa min khafin wahidatin yaf'alu zalika salasan muttafaqun alaih. Riwayat saking Abdullah bin Zaid radhiyallahu an fi sifatil wudu dalam nyifatinane wudu summa adkhala kari-kari manjingaken ya Abdullah cuma adkhala sallallahu kari-kari manjingaken sapa sakabeh Nabi sallallahu ya daw ing tangane kanjeng Nabi pamat mado mangka ketemu ya kanjeng Nabi wastan sapalan ngisep banyu ya Nabi mingkafin wahidan saking efek-efek kang suwidi yang alu zalika kang megawe ya kanjeng Nabi zalika ing mengkono madbah lan istinsak alasan kelawan telung balen muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa an Anas radhiyallahu an qala ra'an Nabi sallallahu rajulan wa fi qadamihi mislul zubri lam yusibhul ma'u faqala irji wa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas ra'an Nabi sallallahu ningali sapa kanjeng Nabi sallallahu rajulan ing sijilana wa fi qadamihi lan ing dalem lan tetep ing dalam makan celana dupli iku semacam kuku anak kukune lam yusib lema kang orang nani fu duper al apa banyak paksa lama kau ucapin irji kembali ke nasira irji kembali ke nasira fa ahsin wudu akam kang bagus nasira wudu ka ing wudu dira akhrajahu Abu Dawud ismi warakan hadis siapa Imam Abu Dawud wa Nasa'i Imam Nasa'i. Wa anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas kana Rasulullah sallam Anas apa Rasul sallam yatawaddau iku wudu ya Rasulullah bil muddi kalawan semut waya kita sidu bisa lan adus ya kanjeng Nabi bisa kalawan sesok takr ila khamsati amdadin tam ketemu kemarin 5 sakai mud muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih pernah kanjeng Nabi adus wudu kalawan sesok doang. Wa Umar radhiyallahu an qala Rasulullah ma minkum min ahadin yatawaddau wa yusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat saking Umar radhiyallahu an qala ngucap Umar qala Rasulullah sallallahu ketika sapa Rasulullah ma minkum ora ana minkum saking sira kabeh ina hadin nyatane saking wong tuwija tawaddau kang wudu ya syahat wa isbighul wudu mangka nyempurnakaken yahat al wudu yang wudu suma yaqulu kari-kari ngucap ya syahat ing lapat asyhadu an la ilaha illallah nyakseni kula ing setune kelakon ora ana pangeran amin Allah waqdahu khaladak la syarika lahu ora ana syarik lahu ka Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nyakseni kula istune Muhammad abdu iku kulane Allah wa rasulan utusan Allah illa futihat lahu abwabul jannah angin terbuka atau angin dan buka lahu ke desakan abwabul jannah apa saja pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim usnawarakan hadis siapa yang Muslim lan Imam Tirmidzi wa zada lan nambahi ya Imam Muslim
ing lafaz Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, muga-muga ngatosaken Tuhan ing kula minat tawabina saking wong kang akeh tobaté, wa ja'alni minal mutatahhirin, muga ngatosaken Tuhan ing kula minal mutatahhirin saking wong kang suci kabeh. Babul masih alal khuffain. Depet. Ya depet. Dokan itu depet. Dan bukan kebakaran. Babul masih alal khuffain. Jadi ku bab nerangkan musab alal khuffain yang atas mujah roro. Tak kayak mujah mas ya mas. Bentar. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a ahwa itu la andi akhufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltumuhuma tahiratain famasaka alaihima muttafaqun alaih wala arba'ati anhu ilan nasa'i anna nabiyya sallallahu masaka aqlal khuffi wa asfalahu wa bi isnadi dhaqun. Riwayat saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala mutab ya Mughirah, ya Mughirah mutab kuntu ana isun itu besertanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu mangka wudu ya Nabi ahwa itu ya ahwa itu ya ahwa itu apa ya iya bahwa itu mangka buru-buru isun ya andi khufai derpontar nyopot isun khufai mudah rorone Nabi pakola mangka ngucapkan Nabi dak kuma ninggala sira kuma ingkarone khufai fa ini mangka isun atau khaltum huma ikuat maniakat isun kuma ingkarone khufai zahiratain alaikan zahir karone pamasaka mangka mengucap ya kanya Nabi alaihi ma ingata karena khufai udah roro muttafaqun alaih. Ya hadis iku hadis muttafaq alaih mubtada wal arba'ati anhu ilan nasa dan kedua wong papat ada saking hadis ilan nasa terkecuali Imam Nasai anan Nabi sallam tuning kanjeng Nabi sallam masaka iku ngucap ya Nabi akhlal khuffi ing sedure mujah wa asfalu lan sebawai atalan sasol-sol mujah wabi isnadi dohun dan ikut tetap ing dalam matalan tapi isnadi hilang indal isnadi hadis dohun ku dohun wan Ali radhiyallahu anhu qala riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ali lau kana dinu birra lakana asfalal khuffi aula bil masjid min a'lahi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu yamsahu ala ghayri khuffi akhraju Abu Dawud bi isnadin hasan. Lau kana din lamun ta anak apa agama birra'yi iku kelawan pemikiran isu ra'yi pendapat. Lau kana dinu birra'yi lamun ta'ana apa agama birra'yi itu kelawan pemikiran usul birra'yi pendapat lakana asfalal khuf maka yakti anak asfalal khufi maka yakti anak asfalul khufi apa ui bawah-bawah mujah aula ibu utama bil masjid kelawan musab min a'lau tenimbang saking duhur-duhur yang khuf waqad ra'aitu Rasulullah dan teman-teman musab teman-teman ningali ing Rasulullah yang satu. Waqad ra'aitu Rasulullah lan teman-teman wis ningali ing Rasulullah yang satu ing ucap ya Rasulullah ing ucap ya Rasulullah ala ghairi khufai ing atas zahir yang ucap rolon
Rasulullah akhrajahu Abu Dawud menyuarakan hadis apa Imam Abu Dawud bisnadin hasanin kalau isnad kang bagus. Wa an Sofwan bin Asad radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu ya'muruna idza kunna safaran alla nanbi'a kifafana salasata ayyami walayali hinna wayalayhi yalayahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin akhrajahu an-Nasa'i wal Tirmidzi wal Lahu wa Ibnu Huzaimah wa sahhahahu. Riwayat saking Sofwan bin Asad radhiyallahu anhu qala ngucap ya Sofwan kana Rasulullah Rasulullah ya'muruna itu merintah ya Rasulullah kita idza kunna taskalan anak kita sabaran itu ladungan Allah yang nanti pindah oleh nyopot kita ibafana imujah kita salah satu ayam yang terus saja dina walayali wayalalia punah dan sakai bunyinya belum illa min janabatin angin saking janabat walakin min waisin dan tetapi saking muka isi wabodi dan nguyu wanaumin dan atur akhrajahu Nasa'i mengeluarkan hadis tapi Nasa'i dan Imam Tirmidzi wallahu lahu utilah pada hadis ikulah pada Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah wa sahhahahu dan isnahkan yaumara ing hadis. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim yakni fil masjid al-Kufain akhrajahu Muslim. Riwayat saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ucap ya Ali bin Abi Thalib ing lafaz jalan Nabi sallallahu salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafir. Jalan Nabi sallallahu menjagakan siapa kami Nabi sallallahu salah satu ayam ing terus sakedina dan satu bengina telung tinggal musafir kedua wong kang musafir wayang mantan sedina walatan sebengi ilmu kini kedua wong kang mukti ya ngarepake kanjeng Nabi fil masih dalam musaf alal khuffain ing atas mujah toro akhrajahu Muslim wis keluaraken hadis sahaba Imam Muslim wa antoban radhiyallahu anhu qala ba'asa wa antoban radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu sariyatan fa'amarahum ayyam tahu ala nasaibi yakni amaima wa tasahain yakni al-khifafa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahhahu. Riwayat saking Sauban radhiyallahu anhu qala mutab Sauban ba'asa Rasulullah mutus sapa Rasulullah sariyatan ing pasukan sariyah tuan perang sariyah ngutus sapa Rasulullah sariyatan ing pasukan perang wa amarahum maka mereka ya Rasulullah ku ing sariyah ayam saku ingat pindah musab ya sariyah kabeh ala aswaibi ing atas sakaya beber perbandang yakni ngarepaken ya kanjeng Nabi al amahima ing sakaya sorban wa tasahid lan mujah tasahid batasa ini dan cakai mudah yakni ngarepaken ya kanjeng Nabi al-khifafa tasahid khifaf mudah rawahu Ahmad wis miwara ngriwayataken hadis sapa Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud wa sahhahu Hakim lan sinawan hadis sapa Hakim wa Umar radhiyallahu anhu riwayat saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mauqufan hadis mauquf hadis ini pantogan sahabat mauquf wa Umar radhiyallahu anhu riwayat Umar radhiyallahu anhu mauqufan hadis mauquf wa Anas radhiyallahu anhu dan saking Anas radhiyallahu anhu mau marfu'an hadis marfu jadi lamun kita ngului hadis mauquf hadis marfu kalau dibaca gitu mustalah hadis ya mustalah hadis yang baik kunyah atau hadul mugis namun baik kunyah
Yang kita belajar dengan Jawa itu kan kita bermakna tugas yang terakhir. Baik kunia, muni hatul mogis. Yang kena keterangan secara hadis yang hatul mogis. Idza tawadda ahadukum tatkala wudu ahadukum sapa salah siji sira kabeh wala bisa khufai lan nggo ya syahat khufai imujahraran syahat fal yamsah alaihima mangga bejek usap ya syahat alaihima ingat karena khufai wal yusalli fihima lan bejek salat ya syahat fihima ing dalem karena khufai wala yakhlaq humalan ora kana nyopot ya syahat huma ing karena khufai insya lamun tak kersa ia jahat illa min danamatin terkecuali saking gunung akhrajahu Daruqutni wis ngeluarakan hadis sapa Imam Daruqutni wal hakim lan hakim wa sahahahu lan isnahaka ya Imam Daruqutni ing hadis wa an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayamin wa layaliyahunna walil muqimi bawayauman walilatan idza tatahhara wala bisa khufaihi ayam sa alaihima akhrajahu Daruqutni wa sahahu Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Abi Bakrah radhiyallahu an, Abi Bakrah riwayat saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qaul kanjeng Nabi ku ngucap ya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi rakhasa lil musafiri. Setune kanjeng Nabi rakhasa iku gaya kemurahan hukum. Dia kanjeng Nabi dari musafir kedua kamu musafir salah satu ayamin lawan terus sakya dina walayalihina lan sakya bungina terung dina walil mukim lan kedua kamu mukim yauman walatan dalam sedina lan sebengi idza tahara sekalian suci idza tahara sekalian suci ya si mukim wala bisa bangka ngenggo ya si mukim ufai ing mujahrar si mukim ayam saka ingat bintang musab ya si mukim alai ma ingat karena ufai akhrajahu Tirmidzi niwarakan hadis sapa Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah lan isnad hadis sapa Ibnu Huzaimah wa an Abi wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah amsahu alal khuffain qala na'am qala yauman qala na'am qala wa yaumaini qala na'am qala wa salasata qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawiyyi. Riwayat saking Ubay bin Imarah radhiyallahu an ana satya Ubay bin Imarah qala kuntab ya Ubay bin Imarah ya Rasulullah amsahu alal khuffain amsahu tak atau amasaha amsahu ya amsahu alal khuffain ya Rasulullah ngusap kula alal khuffain yang atas mujarrah qala ucap Nabi na'am ya sih mungkin nah ya qala ucap na'am qala yauman qala ucap ya sampai Ubay bin yauman dalam sedina kalau mengucapkan Nabi na'am ya orang papa mungkin kalau mengucap paling ya Ubay bin Imarah wa yauma ini lamun rong dinten sih mungkin kalau mengucapkan Nabi na'am ya orang papa kalau mengucap ya Ubay bin Imarah wa salah satu lan telung dina kalau mengucapkan Nabi na'am wa ma syi'ta lan barang kang kersa sira akhrajahu Abu Dawud wis ngeluarakan hadis sapa Imam Abu Dawud wa qala ngucap ya Imam Abu Dawud laisa bil qawi ya ngucap Imam Abu Dawud ora ana ya hadis bil qawi iku kalawan hadis kang kuat. Babu nawaqidil wudu'i lagi bab nerakan pira-pira kang batalaken wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna
wala yatawaddauna akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala mutab Anas bin Malik, kana ashabu Rasulullah, Anas apa para sahabat Rasulullah ala ahdi ing atase mangsa Nabi yang tajiruni kepada nunggu-nunggu pada nganti-nganti sahabat kabeh isanya salat isya hatta takfaqo ru'usum sehingga lenggat lenggut takfaqo lenggat lenggut pada ngantuk maksudnya hatta takfaqo ru'usum sehingga lenggat lenggut ru'usum apa saking endah sahabat kabeh cuma yusalluna kari-kari pada salat ya sahabat kabeh wala yatawaddauna lan ar pada wudu ya sahabat kabeh akhrajahu Abu Dawud wes meluarakan hadis siapa Imam Abu Dawud wasahahu Daruqutni la sunnah hadis siapa Imam Abu Dawud wa asluhu fi Muslimin dan uti asal hadis fi Muslimin itu dalam hadis Muslim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha wa saking kita Aisyah radhiyallahu anha qalat mengucap kita Aisyah ing lafaz ja'at Fatimah binu Abi Hubes ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad bala'at afa'at ustalata qala la innama zalika irkus walaysa haidin wa idza aqbalat haidatuka pada istalata wa idza adbarat fagsili angkid damma summa salli muttafaqun alaih walil Bukhari summa tawadda'i li kulli salatin wa asara muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Riwayat yang Aisyah radhiyallahu anha qalat Nabi Aisyah ja'at Fatimah tu teka saben suci Fatimah bintu Abi Hubes maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat bangka ngucapkeun Siti Aisyah teka saben suci Fatimah binti Abi Hubes maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ucap ya Fatimah ya Rasulullah hai Rasulullah ini imra'atun setunisun imra'atun iku wadon ustahadu kang lagi haid waladu maka durung suci isu afaat salat anata maka ninggal isu ing salat kala ucapannya Nabi la aja innama zalika ikun angipatin isu mengkono innama zalika angipatin uti mengkono ustahadu irkun iku atat walaisat bihaidin lan ora anak walaisat bihaidin lan ora anak ya ustahadu bihaidin iku haid wa idza aqbalat haiduka bangka tekalane madep atau teka haidatuki apa haidatira pada isholata mangka ninggal sira isholat wa idza adbarta pagsili lan tekalane wis ngeboren wa idza adbarat pagsili mangga lantat kala ngeboren yakhir pagsili berarti terakhir ya wis pampet pagsili mangka adu sasira mangka waksili angka dama mangka mumbasira angki saking sira adama ing geti cuma sholli kari-kari salat sira muttafaqun alaih yang hadis iku hadis muttafaq alaih walil Bukhari lan kata Imam Bukhari cuma tawaddo kari-kari wudu sira cuma tawaddo kari-kari wudu sira likuli salatin pada tiap-tiap salat wa azhar muslimun lan sarah siapa yang muslim ila anna hadabaha maring setuhune dan isarah siapa yang muslim ila annahu hadabaha amdan maring setuhune hadis hadafa iku ngebuang ya muslim in wa azhar muslimun lan isarah siapa yang muslim ila annahu hadabaha wa asarul isarah siapa Imam Muslim ila ana maring setuhune kelakuan bae hadafa iku ngebuang ya Imam Muslim ing hadis amdan halid semua atau halid juga disengaja wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an wa amartu lil Miqdad bin Aswad
an yas'alan nabi sallam fasalahu faqala fihi wudu muttafaqun alaih wal lafzul Bukhari. Riwayat saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala ngucap Abi Thalib kuntu ana isun rajulan iku wong lanang mazaan kang akeh maza kang akeh metu madine mazaan madi kalau manis saja. Kuntu ana isun rajulan iku wong lanang mazaan kang akeh metu madine. Wa amartu lil Miqdad mangga merintah isun kedua Miqdad bin Aswad. Ayas ala ing arep tetakon ya Miqdad ing kanjeng Nabi sallallahu fasalahu mangga takon ya Miqdad ing Nabi. Faqala mangga ngucap ing Nabi fihil wudu tetep ing dalem metu madi al wudu kudu wudu ba. Muttafaqun alaih ya hadis ku hadis muttafaq alaih walakin Bukhari lan utila pada hadis iku kedua hadis Bukhari dari metu madi mah kudu wudu. Wa Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallam qabbala ba'da nisa'i summa kharaja ila salati wa lam yatawaddo akhrajahu Ahmad wa sahabahu Abu Bukhari. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha ditune kanjeng Nabi sallam qabbala ikun ngambung ya kanjeng Nabi ba'da nisa'i ing sebagian sakira bine kanjeng Nabi sapa begimu Siti Aisyah summa kharaja kari-kari metu ya kanjeng Nabi ila salat mari salat walan yatawaddo lan ora wudu kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah arep salat ya, keluar berangkat salat ngambung Nabi. Ora wudu man kanjeng Nabi. Tapi iki hadis khusus ya. Iki malah ditiru ke hadis iki. Iki hadis khusus iki. Catat ke hadis khusus iki dengan Nabi gimana? Sama ada. Baik. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala iku ngambung ya kanjeng Nabi bantu nisai ing sebagian sakira bini kanjeng Nabi summa kharaja ila sholati kari-kari metu ya kanjeng Nabi ila sholati mari salat walam yatawaddo kale ora wudu ya kanjeng Nabi akhrajahu Ahmad wis ngeluaraken hadis sapa Ahmad pada Abu Bukhari lan wis ngendhoifaken hadis sapa Imam Bukhari dari hadis Bukhari mah dhaif hadis ini itu dia buat orang wudu maning buat kanjeng Nabi iki sing diperbincangan kaum Muhammadiyah iki padahal ini hadis khusus iki hadisnya ini sarahana ning sarah emang terang jelas bahwa hadis iki hadis khusus ini kanjeng Nabi doang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala tapi dari Imam Bukhari mah juga dhaif hadis kumaha. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam idza wajada hadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhrajahu minhu syai'un amla wala yakhrujanna minal masjid hatta yasma sautan aw yajida rihan akhrajahu Muslim. Idza wajada hadukum tatkala nemu ahadukum siapa salah siji sira kabeh fi batin dalam bertengah syahat syai'an ing sesuatu fa askala alaihi akhrajahu minhu maka sulit muskilakan askal fa askala alaihi maka sulit ya kanjeng Nabi alaihi ada syahat muskilakan ya muskilah kayak sulit ya kanjeng Nabi alaihi syahat akhrajahu minhu syai'un maka ngetokakun akhrajahu minhu syai'un maka ngeluarakan minus saking minus saking syahat asyun apa sih amla atau orang wala yakhrujan minal masjid mangka ada ngetokakan temen yahat minal masjid atau ada matu temen wala yakhrujan mangka ada matu temen yahat minal masjid hatta yasma sautan jangan ngerumu yahat sautan ing suara ya judurihan atau nemu yahat rihan ing angin untuk ya
aw yajida rihan atau nemu yahat rihan ing angin. Akhrajahu Muslim wis ngriwayataken hadis sapa Imam Muslim. Wa antal Talaq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masitu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi sholati alaihi wudu'un faqala an-nabi sallallahu la innama huwa bad'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahih Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisi Busra. Riwayat saking Talaq bin Ali radhiyallahu anhu qala ngucap ya Talaq bin Ali dapat qala rajulun ngucap sapa sejelana masistu zakat nyekel isun zakari ing zakari isun aw qala rajul atau sih ngucap sapa sejelana ya masuk zakaro nyekel ya si rajul zakaro ing zakari si rajul fi salat dalam salat alaihi wudu anata wajib alaihi atas si rajul wudu apa wudu faqala nabi sallallahu maka ngucap sapa kan sallallahu la ora innama huwa bad'atun minka angin batinnya huwa iya sirajul angin batinnya huwa ya zakar bad'atun minka iku daging luwih minka saking sira iku daging lebih minka saking sira inna ma huwa bad'atun minka angin batin wa zakar bad'atun itu daging lebih minka saking sira akhrajahu satu isnal walatun hadis sapa wong lima wasaqau Ibnu Hibban lan isnani hadis sapa Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini lan ngendika sapa Ibnu Madini wa ahsanu min hadis Busra wa ya hadis iku lebih bagus tinimbang saking hadis Basra. Wa an Basra wa an Busra binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa zakarahu falyatawaddo akhrajul khamsatu wa sahih akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wa asahhu syai'in fi hadzal bab. Riwayat saking Busra binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah qala mengucap ya Rasulullah man massa zakarahu sing sapasa menyekel ya siwang zakar ing zakare siwang fal yatawaddo mangka becik wudu ya siwang akhrajul khamsatu sing waraken hadis sapa wong lima wa sahahu Tirmidzi lan nyohaken hadis sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Bukhari dengan tiga sapa Imam Bukhari wa asahhu syai'in wa ya hadis asahhu syai'in ikuli sahih sesuatu fi hadzal bab inal kilabba pani sata radhiyallahu anhu semua belah. Oke. Mukadimah kemarin ya. Di Rasulillah sallallahu alaihi Syarati wa yasku waqtuna
الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا ومن برهدانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيد ولي الله